Kapivosian tabi Malaysia Madani miampai ko daga isaw Dennis Primus dahil abalay kadazan dong sebab dititadaw ko onom ko padamonom buhan kabahu duvang ibu duvang padam himo. Pakianuan tuhun magigizon da hobi andang mobos da pinusaw hobi na ko gampit ahal ngavi na ko tongkop id kapabalan sosial kampai kinantakan di Zarah Khairina Mahathir. Nabos di Mufti Pogun Sabah Datu Bungsu Aziz Jafar ogumu i Oseanan miampai kinantakan no komoy nga pemusavan tapiumanan apatut do savazon. Walau bagaimanapun sentimen ini mestilah diimbangi dengan kerasionalan. Jangan sampai semangat itu menjadi fitnah dan tuhmah kepada mana-mana pihak. Jadi keadilan yang kita minta bermaksud keadilan juga kepada semua pihak. Kepada keluarga almarhumah, kepada sekolahnya, kepada murid-murid lain dan juga masyarakat. Natu bunga ni sido di kahapas ababazan tahlil tongotiagak Zarah Khairina id Mosogit Bandaraya Kota Kinabalu. Semok vahungai butuhun Islam pesehi Kota Kinabalu tumnindapo ababazan diti i natindapo penagi di Mohoingon Tegazo Pogun tun Musa Aman nagivazon Montili Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Sabah Pogun kumaisok memeguna kelalahano teko sistem e-kawin. Kelalahano e-kawin na po nga aplikisin bisa saban maza digital. Nebos di Montili Sains Teknologi Inovasi Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ino hobi osikap obuhat otuhid oswaw tuhun ngawi katanud miampai ababazan muzu kuma id kopongozuvan digital. Tujuannya untuk memudahkan urusan umat, urusan masyarakat dan untuk mempermudah urusan, termasuk urusan permohonan perkahwinan untuk izin kahwin sekarang dilaksanakan melalui digital dan kemudian juga pengesahan perkahwinan akan ada digital. Notu bungan ni Datu Arifin daid ababazan kepetimpunan kelalahano aplikisin kasagan montok bisa savo i-kawin kelalahano pembalazan maza hazagan id Wisma Muis Kota Kinabalu. Namun diho nebos di Potunud Jahins Datu Jumain Abdul Ghani mantad po di pinatimpu ni kaiso vuhan kavahu nakatahib kalalahano diti mana konalan kuma hobi saibu tu ngatus vahung pedam duvoh momo maguno. Dain timpu diho pinintutun lagi do Jahins kalalahano pembalazan maza FPX montok sabiawi pembalazan kogempit aplikisin kabasan bisa savo. Pogozo dino montok kotainan suvai id bogizan kotainan syariah. Pionitan papatanom pilotian piambahutan kotumazan pihatan Sabah Australia Britain. Minanakan sanani vozon Montili Datuk Seri Panglima Haji Nor do kumahan sanon Tagazo dino do patiambuson do gempizon pantangon potungkuson nino kuma sinakagon sumusud. Tahun ditina po nga kauhitan ko vahungopod kinapupuson pinsangadan vino no koduvo nga susuzan kinahumukan kakal po da poinso doid ginavo. Mantadiho pinapanaw o katitimungan na okon ko mamuso tomod nga sabagi kapantangan pinggisaman montok katanangan pisampuvan kandaman. Pakianuan naging divozon mantili o savya vituhun na mamuso kokomoy pisuvazan pamusavan suvay ko mamuso kopiumanan kovosian katanangan. Montok di hahansanon takavas Australia kumain Malaysia Daniel Hiniki ababazan ni tinapo nga iso kapamantangan montok mamondom kinahubukan tuhun Australia British tuhun magigizon insanakan inatagakan kiniopon di ontok minanakaday susumangod na pisangadan vinon koduvo. It was quite moving today to have some Japanese families here with 1,000 cranes coming with peace, and that was a very moving part of the ceremony, and I want to thank that family for their leadership. Australia tamay mo papatihambus pionitan diplomatik miampai Malaysia. Nabos di hahansanon takavas Australia kuma id Malaysia Deneli Hiniki pionitan tagyot duduvo pagun diho nakotimpun mantad padiminang umuhig pagun na mantad pisangadan vinon koduvo.
I think we're always looking with Malaysia to improve our partnership, to improve our people-to-people links. And the more that we can do to increase tourism to each other's places, the more that we can establish trust, the better we are together as middle-sized powers in this region. Natubungan sa sido da kapabalan dahil kapananakan kasavan tadaw sandakan idtaman kandaman sandakan. Dahil timpu diho na boss do sido, tamoy mo obogizan do sido do papapanaw ko pombian kuma id pulau ngavi id sandakan, hobino id samok da Filipina, montok tuduvan ko tambuhuzan. Kapambian dino kapanakaday tutumambuhoy mantan Australia, do mamiumon ko'y mazan om kogingahan sandakan. Ababazan tumubong buan miyempay tuhun ngavi. Kasipatan da tuhun ngavi papahombus sandi kahansanan om kopakyonuan kuma kopalintan. Nabos di adun kundasang Datu Sri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, ababazan ditinogi nga montok papaintahang kapamalanan kapalintan kampay hang mengumbasi kohanan id kinezanon diti. Ababazan diti nakano ko panayman tawasi mantad tuhun magigizon. Vokon nino na po nga kapakyonuan kotundan miyaga do kohanan sosyal om kapangumbasian lahan kampung. Mantadiho o ponsol o kosokodungan patihomus kuma kapalintan babay no mo'y daano po patihomus sa viavi kapamalanan. Saya harap rakyat akan terus menyokong kerajaan JRS. Dan seterusnya kestabilan politik pun ada. Dan kalau kita ada kestabilan politik, saya percaya pembangunan, kemakmuran dan semuanya akan lebih meningkat lagi pada masa akan datang. Pinobos di Datu Joaquim iti di ontok daud kuma id kampung Pinausok, kampung Perancangan om kampung Turuntungon. Keponjulan pinghudan kabahan kanu manakaday kapalintan doid hang memunsoh kesempitan keposison id pagunditi. Nabos di panakaday Montili kuma di Vozon Montili Datuk Nizam Abu Bakar titingan kabahan dino na po nga kaganan taponsol i apatut na pangkawason mo'y datuhun magigizon kanu mimpopoy om au humansan no po kuma sa kaday ketundunan. Sudah semestinya program-program kemahiran seperti ini akan dapat memberi nilai tambah kepada mereka-mereka yang dikategorikan sebagai orang miskin dan miskin tegar. Kerana mereka tidak lagi hanya bergantung kepada bantuan-bantuan kebajikan ataupun kais pagi makan pagi. Tetapi dengan kemahiran ini sebenarnya dapat mengeluarkan mereka daripada kampung kemiskinan itu, kerana kemahiran ini mereka boleh jual, boleh pasarkan. Pinabos di sidayti di kahapas penuntusan kepenutuban om kapamitan sertifikat pinghudan nazu de KSTI om nagi kaupisan ketundan untuk tuhun JPSM id Tawau. Pinghudan sehinaid himotadaw diti papagompit apat ngopod tuhun damantad apat hintun kondangan pogun. Ino na po nga dun apas, balong, Sri Tanjung om Sabatik. Nakaintahang kuma di minamong miyampay magsusubay kaganan kabahan miyaga kapanadan takanon padtamangan tinan sondi lotilik kavanusan om monodographic. Minangatagi po Parlimentuaran Datuk Sri Panglima Wilfred Madius Tangau o Kepenuidangan Kaunsel Penginsadaan Pogun. Ino na po nga montok menguhud kohtulan kalalahan om kausinan songovian pihatan kepelintan Pisampuvan Sabah om Sarawak. Di ontok pinapahombus penimbanan akta penginsadaan Padam Sizam Vahung Padam Himo. Kadisido, Sabah manakaday somok 25 piatus kapahabusan sada Pogun. Pengkopo Sabah ay so kuasa montok mamalan kotundaan pemunan di Nosondi mantad po pinamunsan ordinan penginsadaan Sabah o Padam Sizam onom nga Padam Tahu. O tumbazahan ni sido miyampay ponui dengan Kaunsel Penginsadaan Pogun kanu ino papavakas pemunan penginsadaan id Sabah. Tinahaban do pulis keningaw o tinimungan kapamadagangan tuhun ipapadadi susumikul sabagi monodo kalaja seks. Apat tuhun kiumul pihatan na padam tahu gisam duvang padam miso tahun do no mohig. Namot vahu tuhun tinan montok manakaday panoizukan.
Tumanu di Mohingon Polis Uvang Keningau, Superintendent Yampil Anak Garay, songhun tondu kiumul apadam vahuton na intutunan sabagi Eli Tinudu, sabagi ioitan Ibu Ayam, namot tu povagu dodizon sasi pemadawahan. Pinamu ngatuhun ngavi dino maza kapabalan sosial pinatod kumaid hotel Posayhi Keningau. Sabi diho dino daw bayno pinaizon id hamin kapangumohigan konduan dazanak montok pengopuhian. Konvoy Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG poswangon daid kalender tahunan Markas Wilayah Laut 2 Mawila 2 tumimpun tahun mikot. Kampasatan iti popokito sunduvan guminavo pogun pisampuvan kapanongku au giginaan kuma pogun. Kami tidak pernah terlibat dalam konvoi ini dan ini merupakan titik tolak bagi TLDM terlibat dalam konvoi seterusnya pada tahun hadapan. Kami akan menyediakan sokongan logistik dan keanggotaan sewajarnya bagi menyokong pelaksanaan. Pinobos di siliti kuma kapabalan di ontok tindapo ababasan KMJG id Markas Wilayah Laut 2 Sandakan. Tumanu di sido himbay jalur gemilang okon ko sababa id hinominon teko padsakazano po nga sunduvan guminavo pogun apatut tamay mo paintanom daid ginavo do tikid tuhun Malaysia. Ahansan nagi idatu Yusni do tema kapanada kanton diti Malaysia Madani rakyat disantuni. Kotihambus ada di ponoko tanda sunduvan guminavo tuhun ngavi iminggisom mintamong katanangan pisampuvan kabuon pogun. Ingka kapadivagu iti abale kadazando bainariti sumusut hapas iti abal dongo suvab Sarawak izo Dennis Primus Malaysia Madani rakyat disantuni Kopivosian. Tiada lagi kibaran jalur gemilang. Jalur gemilang ini bukan sekadar kain. Ya, seperti semangat kita. Kadangkala semangat yang besar datang dari hati yang kecil. Mengajak kita bangkit, menyambut hari kebangsaan. Semangat merdeka adalah warisan yang kita hidupkan bersama. Satu rumah, satu jalur gemilang. Muhibah, muhibah, itulah amalan kita semua. Muhibah, muhibah, sejak sedari zaman purbakala tunaikanlah ikrar satu nusa, satu bangsa merdeka, satu logat dan satu suara dalam Malaysia Jaya. Junjung tinggi cita-cita bangsa, hormatilah perlembagaannya. Marilah kita berganding tangan, hapuskanlah jurang perbezaan. Muhibah, muhibah, gemar bersatu padu satu bangsa. Negara akan makmur bahagia dalam Malaysia Jaya.
Beri tebe basah ngagai semua bala kita te seruran bergulang kami ba Iban di pancar terus dari studio BRTM Kuching Iban sari tuari 6 16 hari bulan 8 2025 bergulang aku Bumawian kita ngapun ke Iban pagi tu ngau berita tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim bisi ngenang tentang sekedar pemberi ngau inisiatif tu undang sekedar hari atur ke diperjalai ke Perintah Madani lebih angkat ke pemanah pengawal perintah. Ia maksud kejakutu dalam pengerami amanah Perdana Perkhidmatan Awam kali ke-20 ke diatur di Putrajaya kemari. Sekedari perkara tu nyengkau mengadu ke pemanah skim Sedadu Malaysia ATM seguati ngagai uranti mujur tulis ke sertifikat nampung pelajar tinggi HPA ngadu ke pemanah pengawal Bapalan Penyungka Atur Pengawal Perintah Bangsa Intan bantu nampung pelajar tikas apel Q serta nginsil syarat lebuh ngambil komisi ngaga aji ke uranti gawak perintah. Menteri Besar mengamadah ke semua tu ena dikenang ngenatai ke terima kasih ngagai semua orang tiga gawak perintah Timeruan Cakah ngembuan pemanah ulah serta angkun lebuh niri negi ke menua. Pemberi bukai ke diungkup ke ngagai orang tiga gawak perintah dekat dikenatai ke maya pengawal mantai ke Perambu anggar-anggar belanja 2026 dalam bulan 10 tu ilak. Orang ke Tasah ke Tegal Bah di Peliliah Benua Suang bisi nerima duit bantuan wang ihsan BWI ke buliah RM1,000. Bantu tu dikenatai ke ngagai 104 ketua isi rumah KIR. Bantuan wang ihsan BWI itu endang sebengkar inisiatif disediakan agensi penyaga penusangannya bangsa NADMA diberi ngagai orang Tasah ke Tegal Penuh Sabah mindah ngagai palang pengenduh sementara PPS dalam bulan 3 tu tadi. Report dari Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mandah ke unit bantu tu dikenatai ke Kaban Kaunsil Negeri Sita Ketibas Lidah Masan diatur bab Balai Raya Peliliah Benua Suang kena ke hari 4 tu tadi. YB Lidam berterima kasih besar ngagai Opis Peliliah Benua Suang ngau Komiti Penyaga Penusangannya Peliliah Benua JPBD Suang dinyengkau mayuh bengkai agensi perintah besar ngau perintah benua serta uranti sama besar lebuh mantu uranti Tasah. Bantu duitnya dikarapkan dekat ngelempung ke penanggul ngagai sidak di Tasah tu. Kaban Komuniti Madani ke Nyengkau Tuai Tuaraban Bangsa berempu tangguh pengawal ti besai lebuh nyawa perintah bersadung ke penerang ti bendar lalunya di pengari perintah ngenatai ke kimpin ngau penemu hari perintah. Kaban Dewan Negara ianya Senator Rita Sarimah Patrick Insol madah ke tangguh pengawal Bala Tuaraban Bangsa andang ukai seminat nyaga pengelantang ngau peni Raban Bangsa aja tak megak ngiri yang Raban Bangsa ngemuar undi yang ti mansang serta nan ke penyerakup. Nyalai komuniti Madani itu sikit ya memainkan peranan yang penting deh bagi masyarakat terutamanya masyarakat luar bandar deh ngambil orang ke nama te ke betul nama te ke seminaknya jakuk sebubu sengapa nak betul fake news penuh kurang nyalai penting amat. Ia mekat mensia mayuh ngambil ke sampal nyukung atur pemansang ke diperjalai ke Perintah Sarawak ngau Perintah Besar dikenang natai ke tinjau nentu ke Sarawak Makmur Malaysia Maju. Senator Rita maksud ke jakutu bah program konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2025 tikas bagi benua tatau ke diatur bak rumah Luvak Sungai Jelai KM3 Jalan Tatau Sangan berserimai ngau pengerami itu bulan kebangsaan serta ngitang menira Jalur Gemilang. Tuai Rumah Lubak, masa gagati leban dipilih sudah upih penerangan luang program Konvoi Merdeka Jalur Gemilang tu, aku pasal gagati lah. Aku harap ke rakyat membela sama ti sepenemu sama orang yang pengadirek lah. Jalur Gemilang tu, kita belang hibah ke Jalur Gemilang tu tiap-tiap rumah panjai. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 berlabuh neresak ke Selampur Benua Sarawak kena ke 2 hari bulan 8 tu tadi dinyengkau 22 palan checkpoint hari lunduk nyentuk ke lawas lalu dekat tembuk kena ke 16 hari bulan 9 di Bintulu berserimai ngau hari Malaysia. RTM meruan dipilih lebuh nguliah ke penerang ti amai. Sika uran ti kalak gawa RTM ti kalak megak jadi pengurus stesen RTM Limbang Temenggung Nicholas Boyok Pura yang mentak amai berjakuk madah ke radio endang berguna mai ke rakyat di pesisir kelebih lagi dikenang ngenatai ke penerang agai orang di benua pesisir. Beritahu kepada orang khususnya pada orang-orang yang di luar bandar. Yang di bandar tak payah. Di orang ni ada TV, ada semuanya. Yang di hulu susah. Mau dengar radio. Radio masih perlu untuk kita di luar bandar. Itulah dia punya alat untuk kita mendengar apa yang harus dibuat, apa yang harus tidak dibuat.
Ia berjakut ngagai bala pemberita lebuh bala Ari RTM tinggal awak rumah yang bertuai ke pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim. Penjala sidak endang dikena bertanya ke Rita urati pincen gawa RTM kelimpari nanggam pemanah kaul. Sepemanjai 38 tahun ia kegawa ba RTM, dia ia madah ke diri medak mayuh ubahnya di ba RTM, kemupuak ngemansang ke dirinya di stesen penabur Titebilang, kelebih agi maya berkena ke teknologi baru. Temenggung Nicholas berlabuh gawa ba RTM hari tahun 1971, lalu pincen wajib dalam tahun 2007. Dulu agi hari itu, dia pengarah penyiaran Sarawak Wan Wizana Hashim, bising abas studio mini bersama dengan Festival Muzik Wilayah Utara NRMF ke diatur bat lot 777 Limbang. NRMF renggat di kelima tu 6 program ke diatur bergulai antara RTM Sarawak, Upis Residen serta Upis Bagi Menua Limbang di diatur sepenglamat 3 hari berengkari 5 tu nyentuk ngagari minggu tu. Sarawak Metro Sendirian Berhad sudah beri kontrak berharga 9.74 juta ringgit dengan sebuah company ianya CRRC MRT Holdings Group ngau Urban Empire Builders Sendirian Berhad. Kontrak tu endang dikenang agak stesen nur ngisi hidrogen tu boleh dibaik mindahkan kita ianya sebagai projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS. Penggerami nyayan sempakannya diatur Baupis Sarawak Metro kemari. Dalam penerangnya, dia Sarawak Metro madah ke kontrak tu yang kau mengagak langkar, nyedia, masang serta nentu ke stesen hidrogennya ulih dikena. Lebuh ke berjakut dalam pengeraminya, dia Kepala Pemesai Eksekutif Sarawak Metro, Mazli Mustafa madah ke pemesai guna nentu ke stesen ngisi hidrogennya, tembuk gagak nitia kemaya ke udah diletak ke, ianya 4 bulan ke penudi tahun baru, ianya maya pengangkutnya disadang dekat berjalai ke pengawak. Stesen hidrogen tu ilah dekat nambah ke perengka ke bisik bak depoh rembus Kota Samarahan. Udah bekal penembuk projeknya ilah, dia ia dekat uliah ngangkat ke pengawak ngisi hidrogen yang diguna bak pengangkut transit aliran autonomi ART serta bas dikenamai orang agak stesen ART-nya. 7 buah company bisik berebut ke tender ngagak stesen hidrogennya ke ditutup kena ke 1 hari bulan 11 2024. Majlis Bandaraya Miri MBM sudah berjalan ke sebengkau operasi penerit adat di Kumbai Cleanliness by Law di perjalanan itu ke Seksyen 18-26 dikenal nyaga pemersi dengan pengelikuan kanandur kesuah ditapat ke Mensir Mayuah. Penerang Ari Media bagi perkara penerit adat MBM madaka operasi itu diperjalai ke kena ke hari 4 tu tadi tinyelintiang orang tiba empu kedai ti salah cara ngenak kandang dur ke diungkup ke ngagai Mensir Mayuah bahkan dur ngengkah ke kereta kaki 5 kedai serta bak belakang kedai ti suan dur sidak ngengkah barang dagang. Dalam operasinya 6 buah kedai bak Bandaraya Miri udah dirampas. Upis Bandaraya Miri MBM nyemeta amai berjakuk madaka operasi kebangsa tu dekat majak diperjalai ke dikena nyaga pemanah nama Bandaraya Miri. Pengawal ngatur moyo bengkah pengerami ngau program endang beri pemanah ngagai orang bak sebengkah dur. Ambil ke banding regata Telaga Air 2025 ti ukai seminar dekat Narit Mensir Mayuah tang megak dekat nyungkap penatai pemisik ngau perkara ramah bak kampung Telaga Air serta kanandur ke ngimbainya. Programnya dikameri awak ngagai Mensir Mayuah bandurnya nambah ke penatai pemisik kalau sidak boleh berjual barang tau kenya dia ke bantu pengawak ti berbayar. Kelimparinan ke pesaka ngomain asal bandurnya dia pengerami bangsa tu dekat meransang pengawak berserakup ba orang ke diau-dia. Berseri mengonya menggak Majlis Perbandaran Pedawan MPP madah ke pengawak ngeregister diri masuk Lumba Regata Telaga Air 2025 dibuka belabuh 15/8 nyentuk ke ngagai 5/9 tu ilah. Penerang Ari MPP madah ke form tahu diambil Ari Upis MPP Kota Pedawan ianya bagi perkara pemansaran bangsa ngau korporat upisnya tahu ke bertanya bak pemesai ke megai perkara tu bak lumur telefon 019-878-0438. Penggeram itu disadang dekat diatur 26 nyentuk ke ngagai 28/9 bak kampung Telaga Air. SMK Subis ngau SK Batu Niah mujur tuliah ke 4 medal emas, 3 perak serta 2 kerajuk dalam Pekir Taekwondo Gewin Malaysia terbuka 2025 ti ke-8 ke diatur bak KSLS Planet Mall Klang Selangor. Belabuh 8 ngagai 10/8 tu tadi. SMK Subis di hari ke-3 ikut nembiak timujur tuliah ke 3 emas, 2 perak serta sigi kerajuk. Lalu SK Batu Niah tuliah ke 1 emas ngau 1 kerajuk. Clarissa Easter Lucas tuliah ke 3 medal emas yang bagi Kyorugi ngau Kyopa. Yong Hui Shan tuliah ke 1 medal perak bagi Kyopa Knife Hand ngau 1 medal kerajuk bagi Kyorugi.
Lalu Eugene Chong Shou Zan tulis ke 1 medal perak bagi Kyopa knife hand. Ari SK Batuniah dia Arif Esmi Dulci Andrew mujur tulis ke medal emas bagi Kyopa knife hand serta angkerajuk bagi Kyorugi. Peketu dipasut 38 kelab taekwondo hari 6 bengkah benua ianya Malaysia, Indonesia, India, Pakistan, Nepal ngau Korea Selatan. Tim hari Sekolah SMK Subis ngau SK Batuniah menggak mujur tulis ke midul ungkup ke Gerempong Taekwondo Negeri Sarawak. Tim mujur tulis ke gelar champion bagi Kyopa ngau speed kick serta penuduk kelima bagi Kyorugi. Nambahkannya menggak tim Taekwondo SMK Subis menggak tulis ke lumur 3 dalam pekit Taekwondo ungkup Sekolah Negeri Sarawak tik ke-8 ianya bagi sekolah sekondari ke diatur bas stadium tertutup Sibu Belabuh 18 yang ke 20 hari bulan 7 tu tadi. Pemujur tu sekali lagi ngayan ke pengangkut balap pengari lumba ngomain Sarawak Tibia kelebih lagi hari benua pesisir lebuh ke besmeke batikas bangsa ngau antara bangsa. Sempena Hari Kebangsaan Merdeka 31 Ogos 2025. Setiap warga negara dewasa berumur 18 tahun ke atas akan menerima RM100 sekaligus one off melalui MyCard di bawah program Sumbangan Asas Rahmah. Maknanya bantuan ini mulai 31 Ogos berakhir 31 Disember 2025 melalui 4,100 kedai termasuk pasaraya di seluruh negara. Dan terima kasih kepada PMX kita kerana telah memberi bantuan RM100 tersebut. Kerana sebagai seorang pelajar universiti, bantuan ini amat menolongkan saya apabila memberi balan keperluan asas harian. Lagipun, ia dikreditkan kepada PC. Jadi ia memudahkan urusan kami orang sebagai student, tak payah isi apa-apa borang, tak perlu pergi ke mana-mana pejabat untuk membuat apa-apa urusan. Beritanya tadi ngojong ke berita Aiban kita ke pagi tu. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Jadi ngotok aku Bumawian Madah Kediri. Mupuk dulu.